السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنا علما، یا رب زدنا علما، یا رب زدنا علما۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا پارے کا آغاز کیا ہے۔ پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات اور نعمتیں، بہت زیادہ آسانیاں، اور ان کو امامت عطا کی، اس دنیا کے اندر خلافت عطا کی تاکہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو اس دنیا کے اندر نافذ کر سکیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر حکم کے بعد مسلسل اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، اعتراضات، سوالات، یہ ان کا معمول رہا۔ ہر معاملے میں، اللہ کے ہر حکم میں انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا، جس کے رزلٹ کے طور پر ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو سورۃ بقرہ کا جو حصہ دوسرے پارے میں جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی خلافت اور امامت کا منصب جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، ان سے لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بنو اسماعیل سے ہیں، ان کو یہ منصب تحویل کیا ہے، اور اسی بارے میں ساری ڈسکشن ہے۔ دوسرے پارے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے ہائی لیول پہ 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ خلافت ارض اور امامت عالم کے منصب کی تبدیلی کے بارے میں کہ کس طرح ان سے اللہ رب العزت نے خلافت لے کر بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کو عطا کی۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے مسلم معاشرہ، جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس کے بعد اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب سے متعلقہ احکام، مسائل جو اور خانگی امور، ان کے بارے میں بحث کی ہے۔ اور تیسرے حصے میں مسلمانوں کے خانگی معاملات، مسلمانوں کے آپس کے معاشرت کے معاملات، نکاح، طلاق اور اس طرح کے دیگر معاملات کے بارے میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے احکامات کو بیان کیا ہے۔ اس دنیا کی خلافت اور امامت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ ان پر ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد اسحاق اور اسماعیل، وہ بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی، اور ان کے بعد نبیوں کا ایک پے در پے ایک سلسلہ جاری کیا۔ نسل در نسل اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے اس دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو، اللہ کی خلافت کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی، اور ان کو بتایا گیا اگر آپ نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کو کما حقہ نہ مانا، تو اللہ رب العزت یہ منصب، یہ امامت آپ کے بھائیوں کو، یعنی بنو اسماعیل جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کی ذریہ کو تحویل کر دی جائے گی۔ تو بنو اسماعیل یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریہ کی دوسری شاخ ہے۔
यानी बनु इस्माइल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लड़ी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मबूस फरमाया। अगर हम देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों नबी, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब इसराइल है, और उन्हीं की निस्बत से इनके औलाद इनके ज़ुर्रिया को बनी इसराइल या बनी इसराइल कहा जाता है। उनके बनी याकूब अलैहिस्सलाम के आगे 12 बेटे थे जिनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो उनकी नस्ल में अल्लाह ने सारे अंबिया मबूस फरमाए और उन्हीं की ये लड़ी ये ज़ुर्रिया बनु इसराइल कहलाती है। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल में से अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया और इसलिए उन्हें बनु इस्माइल कहा जाता है। तो बनी इसराइल का जो पहले पारे में अल्लाह ने जिक्र किया है, उनको इमामत खिलाफत देने के बाद जब उन्होंने उसका हक अदा ना किया, अल्लाह की नाफरमानी की, इस ज़मीन के ऊपर फसाद बर्पा किया, अल्लाह की इताअत से इनकार किया और हत्ता के अंबिया का कत्ल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माज़ूल करके ये इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत के सुपुर्द कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। इसमें जो पहला कलिमा है कज़ालिका, कज़ालिका का मतलब है इसी तरह। किस तरह? जिस तरह बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये मनसब अता किया, इसी तरह उन्होंने जब इत्तिबा ना की, इताअत ना की, उसका हक अदा ना किया, तो वो मनसब, ये मनसब जलीला अब आपके सुपुर्द है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को, उम्मत मुहम्मदिया को बेहतरीन उम्मत करार दिया। लितकूनु शुहदा अलन्नासी व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा, ताकि ये लोगों पर गवाह बन जाएं और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाएं। वमा जअलनल किबला अल्लती कुन्ता अलैहा, और जो किबला जिस पर ये किबले का भी आगे जिक्र आ रहा है कि जिस किबले पर यहूद थे, अहले किताब थे, बनी इसराइल थे, जो कि मस्जिद अक्सा है। शुरू में इस्लाम के इब्तिदा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो उसी किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा जअलनल किबला अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनकलिबु अला अक़बैहि। तो जब इमामत बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ मुंतकल हो गई, तो इमामत के साथ साथ उनका किबला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चेंज कर दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किबला चेंज करने से मुराद पहले उसी किबले की तरफ आपको रखने का मतलब ये था कि अब पता चले कि कौन अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करता है। लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनकलिबु अला अक़बैहि, कि कौन अल्लाह का हुक्म मानकर, जैसे कि ये बनी इसराइल को जब अल्लाह का हुक्म आता था तो वो उस पर सवालात उठाते थे, उस पर कमा समिअना व अताना के बजाय समिअना व असैना, कि सुना और हमने इसकी नाफरमानी की। तो अभी उम्मत मोहम्मद में से, आप में से अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कौन सच्चे मोमिन है और कौन मुनाफिक है। तो मनसब की तब्दीली यानी किबला की तब्दीली। सबसे पहले किबला अव्वल मस्जिद अक्सा थी। किबले का मतलब क्या है? किबले का मतलब होता है डायरेक्शन या समत या इज्तमाइयत। किबला इसलिए बनाया जाता है कि सब लोग एक ही यूनिट बन के एक तरह से इबादत करें। नमाज अदा करने के लिए, इबादत करने के लिए जो समत मुंतखब की जाती है उसे किबला कहा जाता है। यानी इससे पहले मुसलमान भी मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे, और अब बैतुल्लाह हराम, खाना काबा, यह किबला, इसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। तो काबा को, अल्लाह मस्जिद हराम को किबला मुकर्रर किया गया कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी लोग हैं उनकी एक ही डायरेक्शन है। जब भी इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, तो इस तरफ मुँह करना है। तो नमाज अदा करने की सिमत, जानवरों को जिस रुख पे ज़िबा किया जाता है किबले के तो रुख पे ज़िबा करते हैं, इस तरह मुर्दों को जब कब्र में लिटाया जाता है तो उसका मुंह किबले की तरफ करके लिटाया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे दूसरे अहकाम, जिसमें दीन के मुतल्लिक़ जितने अहकामात है उसमें किबले की एक बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यकजहती के लिए, इज्तमाइयत के लिए, पूरी की पूरी उम्मत एक ही सिमत में सारे अमाल सर अंजाम देती है। कौम की अमली जिहत, उनकी जहनी जिहत और मिल्लत की सारी अलामत वो किबला होती है। किबला उनकी मेन डायरेक्शन हुआ करती है। किबले के तहवील मक्का मुकरमा में, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि 13 साल तक
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्का की ज़िंदगी है उसमें किबला मस्जिद अक्सा थी। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद, हिजरत मदीना के बाद तकरीबन 16 या 17 माह तक किबला मस्जिद अक्सा ही रहा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि किबला, हमारा किबला बैतुल्लाह होना चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किबले के तहवील का हुक्म दिया, जो कि इस दूसरे पारे के बिल्कुल शुरू में है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों का हज का मुकाम और किबला दोनों को बैतुल्लाह यानी मस्जिदुल हराम को मुकर्रर किया। अहले किताब का किबला और मुसलमानों का किबला दोनों अलग हैं। बनी इसराइल और अहले किताब, उनका किबला यहूदी मस्जिद अक्सा के एक हिस्से को किबला मानते हैं और ईसाई उसी मस्जिद अक्सा के दूसरे साइड को किबला कंसिडर करते हैं। जबकि मुसलमानों का किबला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल अलग करके ये बिल्कुल क्लियर पैगाम दे दिया कि मुसलमान अपने तशख़्ख़ुस में, अपने कल्चर में, अपने तहजीब में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, अगर ए नबी आप सारी की सारी आयात, सारी की सारी निशानियां लेकर अहले किताब के पास जाएं तो ये तब भी आपके किबले की इत्तबा नहीं करेंगे, ये मुसलमान नहीं होंगे, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया कि आप भी उनके किबले के इत्तबा करने वाले नहीं हैं। वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बाद, उनका किबला उनके लिए है और आपका किबला आपके लिए है। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, अगर इस क्लियर हुक्म अल्लाह ताला का बड़े वादे अहकाम आने के बाद भी कोई इन यहूद नसारा अहले किताब के किबले को या उनके कल्चर को या उनकी सकाफत को लेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियर फरमा दिया इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन वो जालिम है, वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज है। तो अहले किताब का किबला और मुसलमान, सबसे पहले अल्लाह ने उनका किबला इख्तियार करने की मुआनत कर दी है कि आप उनका किबला, उनका कल्चर, उनके सकाफत को नहीं अपना सकते। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मक्का में दाखिला मना कर दिया है। सूरह तौबा के अंदर हम पढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकों का मक्का में दाखिला उनको मना कर दिया है। मुस्लिम कल्चर और तहजीब बिल्कुल एक मुनफरिद अलग अपना स्टाइल रखती है, अलग इसका वज़ाक़त है। तो मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम तहजीब, मुस्लिम तमद्दुन, ये अपनी आप अपने अंदर एक अपनी हैसियत रखती है। मुसलमान और एक गैर मुस्लिम मुशरिक का बिल्कुल क्लियर फ़र्क होता है, दोनों का अलग कल्चर, अलग तहजीब होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार का कल्चर, कुफ़ार का, यहूद और नसारा का कल्चर, उनकी सकाफत इख्तियार करने से मना फरमाया है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत करेगा वो उन्हीं में से है। जो यहूद की इत्तिबा करेगा वो यहूदियों में से है, और जो ईसाइयों के कल्चर को, उनके सकाफत को अपनाएगा वो उन्हीं में से है। मुसलमान वो है जो इस्लाम के, मुसलमानों के कल्चर को, मुसलमानों के तहजीब को अपनाएगा, वही मुसलमानों का जमात में से, मुसलमानों की उम्मत में से होगा। अहले किताब और ये यहूद नसारा, बनी इसराइल, क्या इनको पता नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियरली फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, ये लोग, ये अहले किताब जिनको अल्लाह ने किताब दी है, ये इस किताब को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल उसी तरह जानते हैं जैसे कि इनको अपने बेटों की, अपने औलाद का, बच्चों का पता है। जैसे अपने बेटों को जानते हैं, पहचानते हैं, उसी तरह किताब को पहचानते हैं, उस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, अल्लाह के अहकाम को पहचानते हैं। लेकिन इनाद की वजह से, हसद की वजह से, तअस्सुब की वजह से, वइन फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़, हक़ को छुपाते हैं, इनमें से एक गिरोह हक़ को छुपाते हैं, वहुम यालमून, उनको मालूम है, इसके बावजूद वो हक़ को छुपाते हैं। तो ये इनका अहले किताब का वतीरा है, इनका तरीका है, ये हमेशा हक़ को छुपाते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अहकामात को और अल्लाह की किताब को बदलते हैं। इन आयात के बाद जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामत, खिलाफत अर्ज़ की तब्दीली और उसके साथ साथ किबला की तब्दीली के बारे में तफसील से डिस्कस किया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र और शुक्र करो। इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका इनाम किया, आपको अलग किबला दिया, आपके ख्वाहिश के मुताबिक इस बैतुल्लाह को मुशरिकीन से पाक किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इस्लामी हुकूमत कायम की और इस इस्लाम को गालिब किया इस दुनिया के अंदर। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून,
تو کفر نہ کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں، جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خوشی ملتی ہے، مومن کی، ہر انسان کی اس دنیا میں کے اندر دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی اسے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل میں گر جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی مصیبت یا کوئی اختبار، کوئی آزمائش اس پہ آتی ہے۔ تو مومن کا کیا معاملہ ہے؟ مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، کہ مومن جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، تو اس پہ صبر کرتا ہے، منہ سے اللہ کے نافرمانی کے الفاظ نہیں نکالتا، نعمت کی ناشکری نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اس پہ بھی اللہ سے اجر پاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْفُرُونَ، جو اللہ نے انعامات کیے ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے خوشیاں دی ہیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی معصیت کر کے، اللہ کے حقوق اور اللہ نے جو احکامات کیے ہیں ان کی نافرمانی کر کے ان کے کفر نہ کریں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے صبر اور نماز سے استعانت کا حکم دیا ہے، کہ اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے زندگی کے اندر، کسی رزق کی تنگی آ گئی ہے، کبھی کوئی خوف آ گیا ہے، جیسے آج کل کرونا کا خوف بہت زیادہ ہے، لوگ بہت اس سے خوف زدہ ہیں، بیماری آ گئی ہے، کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، خوراک کی کمی ہے، کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، رزق کی تنگی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، تو اللہ رب العزت سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ صبر کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے سر جھکانے سے اللہ رب العزت پریشانی کو بھی دور کرتے ہیں اور مومن کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ان کو ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شہداء کا مقام مرتبہ بیان کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جن کو موت آتی ہے، جو شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے ایمان کی حالت میں، تو اللہ نے ان کو کہا، موت ان کو مردہ کہنے سے منع کیا، بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی اس دنیاوی زندگی سے مختلف ہے، برزخ کی زندگی ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ شہداء کا مقام مرتبہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب انسان ایمان لے کر آتا ہے، مومن بنتا ہے، اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے، تو اس پہ آزمائش کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اسے آزما سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بے ضرور آپ کو آزمائیں گے، آپ کا ایگزام ہوگا، آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ کی آزمائش ہوگی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، دشمن کا خوف، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، رزق کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مالوں کی کمی سے، والانفس، اور کبھی جانوں کی کمی سے، ثمرات، اور کبھی پھلوں کی کمی سے۔ تو یہ سارے طریقے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ وبشر الصابرین، اور ساری آزمائشوں کے اندر جو صبر کرتا ہے ان کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری رکھی ہے، جیسے کہ پیچھے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور وبشر الصابرین، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کوئی واویلا نہیں کرتے، اپنے گریبان چاک نہیں کرتے، نوحہ کنا نہیں ہوتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے انعامات کیے تھے، اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ پریشانی، یہ آزمائش، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو صبر کرے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا اجر بیان کیا ہے کہ جو صبر کرے گا ان پریشانی کے اندر، مصائب کے اندر،
उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से सलावात हैं और अल्लाह की रहमतें हैं, नवाजिशें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, असल हदायत याफ्ता, असल सही रास्ते पर चलने वाले वही लोग हैं जो मसाइब के अंदर सब्र करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं खुशी के अंदर। सारी आयत बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़ा मरवा के बारे में बयान किया है, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा मरवा क्या है? सफ़ा मरवा जिन लोगों ने उम्रा किया है, हज किया है, उन्होंने देखा होगा दो पहाड़ियाँ हैं जो बैतुल्लाह के मशरकी साइड पे, सफ़ा और मरवा, जो कि हज का एक बहुत अहम रुकन है। साई उस सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर और मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर लगाया जाता है, तो ये हज का एक अहम रुकन है और उम्रे का भी सफ़ा मरवा की सही की जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। फमन हज्जल बैता अव अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो हज बैतुल्लाह का हज करना चाहता है या उम्रे का इरादा करता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई इनका तवाफ करे यानी सही करे। तो हकीकत में ये सही करना, सफ़ा मरवा की सही, ये तो हज का बुनियादी रुकन है। लेकिन यहाँ पे ये आयत के नुज़ूल का मकसद ये है कि इस्लाम के आने से पहले ज़माना जाहलियत में जब मुशरिकीन हज के लिए आते थे तो सफ़ा मरवा दोनों पहाड़ियों पे उन्होंने बुत रखे हुए थे। तो बाद सहाबा के दिल में यह बात आई कि अगर उसी की इत्तबा करेंगे जो पहले ज़माना जाहलियत में थे तो कहीं अल्लाह की नाफरमानी में ना आ जाए। तो उनके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाज़िल की और सफ़ा मरवा को सही को हज का बुनियादी रुकन करार दिया गया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकाम शरीयत को छुपाने वालों का अंजाम बयान कर रहे हैं कि जो लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है उनको हक बात का पता है। जैसे बनी इसराइल के बारे में पिछले पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील से बयान किया है कि वो अहकाम शरीयत को छुपाते हैं, कुछ कोई मुख्तसर सा यानी कि कमाई हासिल करने के लिए, को फ़ायदा हासिल करने के लिए। तो जो अहकाम शरीयत को छुपाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना, वो लोग जो छुपाते हैं जो अल्लाह ने नाज़िल किया, मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, जब वो क्लियर हो गया, बड़ा वाज़ेह लोगों के लिए किताब के अंदर अल्लाह ने बयान कर दिया, उसके बाद उस इल्म को लोगों से छुपाते हैं, लोगों को सही हक बात नहीं बताते, अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत बताते हैं। उनके लिए उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, सबसे पहले उन पर अल्लाह की लानत है, और जिस पर अल्लाह की लानत हो उसकी कामयाबी की कोई राह बाकी नहीं रहती। वयलअनुहुमुल्लाइनून वयलअनुहुमुल्लाइनून, और जितने लानत करने वाले हैं उनकी भी ऐसे लोगों पर लानत है जो अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के जो शरीयत है उसको छुपाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी आयत में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, वो लोग जिन पर अल्लाह ने किताब नाज़िल की उसको छुपाते हैं, वयश्तरून बिही समनन कलीला, और उससे सिर्फ उनका मकसद थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करना है। उलाइका मा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, और जो इस छुपा के अपनी मर्जी से कोई मसला बता के उससे जो वो फ़ायदा हासिल करते हैं, जो वो कमाते हैं, असल में वो अपने पेट में कोई खाने वाली चीज़ नहीं खा रहे, इल्ला अन्नार, मगर आग भर रहे हैं। तो वो असल में आग खा रहे हैं। जो अल्लाह के इल्म को, अल्लाह के अहकामात को, और किसी को अल्लाह ने इल्म दिया है और कोई उससे सवाल करे और वो उसे मालूम होने के बावजूद, इल्म के बावजूद सही हक बात ना बताए, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया एक तो उस पर लानत है, दूसरा वो अपने पेट के अंदर आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, तीसरा क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे बिल्कुल कलाम नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, ना उनका तज़किया होगा। वला हुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो अल्लाह के अहकामात को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाना, जिसको अल्लाह ने जितना इल्म दिया है उसे चाहिए कि उसे कमा हक़्क़हू आगे पहुँचाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 163 के अंदर तौहीद की दावत दी है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, क्लियरली अल्लाह ताला फरमाया कि तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह सिर्फ एक है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान और रहीम है। ये तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत है। तौहीद रुबूबियत
اس کو تو بہت سارے کفار بھی مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے، اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہے۔ یہ ایسی توحید ہے جس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور جو توحید جس کو مشرکین مکہ نے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نافرمان ٹھہرے، وہ توحید الوہیت ہے۔ اور اسی توحید کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، عبادت کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمسایہ کے حقوق ادا کرنا، جہاد کرنا، صدقہ کرنا، یہ ساری عبادات ہیں۔ ایون کہ دعا کرنا، سارے کے سارے عبادات ہیں، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی تمام لوگوں کو یہاں پہ حکم دیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ سب کا الہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے فوراً بعد جب اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دیا ہے تو فوراً بعد اللہ رب العزت فرمایا یہ کائنات پوری پوری نشانی ہے اس دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے، کہ وہ اس کائنات سے ہی سیکھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، والفلک اللاتی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سمندروں کے اندر جو کشتیاں اللہ نے چلائی ہیں جو سمندر کے اوپر چلتی ہیں اس کے اندر ڈوبتی نہیں ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے جو اللہ بارش کی صورت میں پانی نازل کرتے ہیں، فاحیا به الارض بعد موتها، اور جس زمین پر پانی آتا ہے تو زمین موت کے بعد، یعنی زمین وہ بنجر ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے یعنی کہ نباتات کو پیدا کرتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین کے اندر بہت سارے دابہ کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، جانداروں کو۔ وتصریح پھر ریاح، اور اس زمین کے اندر کرۂ ارض کے اوپر جو ہوائیں چلتی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس آسمان اور زمین کے درمیان میں اللہ نے بادلوں کو مسخر کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نشانیاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات، یہ نشانیاں ہیں کہ ان سب کو چلانے والا، ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو تصرف کرنے والا، ان سب کو کنٹرول کرنے والا وہ اللہ ہے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لیکن یہ نشانیاں اسی کو سمجھاتی جس کے پاس عقل ہے۔ تو عقل والوں کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ اپنے معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے غیر اللہ کو شریک بنایا ہے، اللہ کا شریک بنائے ہوئے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے وہ اتنی شدید محبت کرتے ہیں جو کہ صرف اللہ سے کی جانی چاہیے، اللہ سے جیسی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو مومن ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان کی علامت یہ ہے، مومن ہمیشہ اللہ سے، اللہ کی محبت کے سامنے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی کو لے کر نہیں آتا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا تصور پیش کیا ہے کہ حلال کون سی چیزیں ہیں اور حرام کون سی چیزیں ہیں، اور اللہ نے حلال اور حرام کو کیوں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ساری کی ساری زمین اللہ نے پیدا کی ہے، اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں موجود ہیں وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے لوگوں کو مخاطب کیا، صرف مومنین کو مخاطب نہیں کیا۔ ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اس زمین کے اندر جو بھی چیز ہے وہ آپ کھاؤ، لیکن کھانی کیا ہے؟ حلالا طیبا، جو حلال اور طیب اور پاکیزہ اچھی چیز ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کے خطوات کے پیچھے، شیطان کے سٹیپس کے پیچھے کو فالو نہیں کرنا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے وہی مضمون بیان کیا ہے جو کہ پچھلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں بھیجا تو ان کو کہا اس جنت کے اندر جہاں دل چاہو جو جاؤ اور جو دل چاہے کھاؤ، لیکن ایک یہ درخت اس کا پھل نہیں کھانا، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو حرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی
इंसान के लिए ज़रर या नुकसान है। तो अल्लाह ताला ने मना किया, लेकिन शैतान ने वहाँ पे क्या किया, उनको वो दरख्त का फल खिलाया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से उनको ज़मीन पर भेज दिया। बेआईन ही इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा चीज़ें हलाल की हैं, वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय चंद चीज़ों के जिनका अल्लाह ने बयान कर दिया और उनका मकसद वो इंसान के लिए नुकसानदेह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़रर की वजह से उनको हराम किया है, और शैतान यही चाहता है कि वही पैटर्न फॉलो करते हुए इस दुनिया के अंदर इंसान को उस हराम में डाले, ताकि वो अल्लाह के यहाँ जब जाए तो वो हदायत और अल्लाह के यहाँ सलामती के बजाय अल्लाह के नाफरमानी में जाए और सही रास्ते से हट जाए। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उससे बच जाओ। वो चाहता है कि तुम हराम में पड़ो। तो अल्लाह ताला ने हराम हलाल चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई हैं, हलाल चीज़ों को आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं जहाँ मोमनों से मुखातब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमनों को अलग से खिताब किया है। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, आप खाएं जो तय्यिबात हैं जो हमने आपको रिज़्क दिया है। जो अल्लाह ने रिज़्क दिया है, जो नेमतें दी, उनमें से सिर्फ तय्यिबात खाएं। जो खबाइस हैं, जो नुकसान दह चीज़ें, वो इस्तेमाल नहीं करें जिनको अल्लाह ने हराम कर दिया है। वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का रिज़्क खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करने वाले हो। तो हलाल रिज़्क खाना और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये अल्लाह की हकीकी इबादत करने के मुतरादिफ है। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, जो अल्लाह की सच्ची इबादत करते हैं वो हमेशा हलाल को तरजीह देते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह की नेमतों के बाद। जैसे अल्लाह ने हलाल का बयान किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने उन चीज़ों का जिक्र कर दिया जो कि हराम है। लेकिन यहाँ पे हम तकरीबन 4 मिनट की ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी ब्रेक भी हो जाएगी और किसी का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलाल तो अल्लाह ने जो है खाने का हुक्म दिया है, और हराम से मना किया, तो जो दरमियान में मुश्तबिहात हैं उनका क्या हुक्म है उनके बारे में? असल में कुछ चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं। अल्लाह ताला हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिन। हलाल वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। कुछ चीज़ें जिनके क्लियरली पता है ये हलाल है, और कुछ चीज़ें हलाल और हराम का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले कहा है कि सिर्फ हलाल खाएं और हराम से अपने आप को बचाएं। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन चीज़ों का जिक्र किया है जो अल्लाह ने हराम की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन चीज़ों का जिक्र किया है जो कि हराम है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है तुम्हारे ऊपर अल मैता। मैता क्या होता है? जो मुर्दार है, डेड। तो मुर्दार, वद्दमा, दम कहते हैं ब्लड को, खून, वलहमल खिंज़ीरी, और खिंज़ीर का गोश्त, पिग का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज़ जिस पर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो, यानी अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, बिस्मिल्लाह से नहीं, बल्कि किसी अल्लाह के अलावा किसी भी दूसरे मखलूक के नाम पे उसको ज़िबा किया गया हो, तो वो भी हराम है। फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये चीज़ें हराम हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 170 के अंदर उसूल बयान किया है कि अगर आपके वालिदैन, आपके बाप दादा, जो रस्म रवाज, जो मामला, जो उनका दीन चला आ रहा है, वो उस पर इत्तबा करनी है, या अगर सीधा रास्ता उससे मुतसादम हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाइदा कील लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, जब इन लोगों से कहा जाता है कि आप इत्तबा करें जो अल्लाह ने नाज़िल किया, तो वो ये कहते हैं, कालो बल नत्तबिउ, वो कहते हैं बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम तो उस चीज़ की इत्तबा करेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो जिस पे हमारे वाल आबा अजदाद बाप दादा चले आ रहे हैं। तो अवलो कान आबाउहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून, तो अल्लाह ताला उन्हीं के दलील को उन पर लौटा रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि उनके बाप दादा को ना तो अकल थी, वला यहतदून, और ना ही वो हदायत वाले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकाम नाज़िल किए हैं हमेशा उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। हो सकता है आपके माशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके बड़ों से या कोई रस्म रिवाज ऐसा हो जो कि गलत हो, तो अल्लाह ने जो सही हुक्म नाज़िल किया उसके मुताबिक उसकी इस्लाह करनी चाहिए, ना कि उसी पे डटे रहना चाहिए कि क्या है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, तो इस आयत के अंदर फरमाते हैं कि
مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں، جب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تو وہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف منہ کیا، تو مشرکین نے اعتراض کیا اور بلکہ مذاق کیا کہ یہ پہلے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مشرق اور مغرب یہ تو ڈائریکشنز ہیں، یہ تو سمت ہے، یہ تو جہتیں ہیں، اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پچھلے پارے میں اللہ نے فرمایا مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، لیکن اصل نیکی ہوتی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی اصل میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لایا جائے، والکتابی، اور اللہ کی کتاب پر، والنبیین، اور اللہ کے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو بہت بہت پسند ہے، اس کے باوجود جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ اس مال کو خرچ کریں، اور یتیموں پر خرچ کریں، مساکین اور ابن السبیل جو مسافر ہیں، والسائلین جو سوال کرتے ہیں، تو اپنا مال ان پر خرچ کریں، صدقہ خیرات دیں، وفر رقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ نیکی کیا ہے؟ نماز قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو ایفا کریں، بے وعدہ خلافی نہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کریں بأساء میں، کوئی تنگ دستی آ جائے، مشکل آ جائے، ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے، اور جنگ میں جتنے بھی سخت حالات آ جائیں اس میں صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا یہ نیکی ہیں۔ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا، جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں جو خالی مسلمان ہو جانا، مسلمان نام رکھ لینا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور نماز نہ پڑھنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، قیامت کے دن پر ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور نماز کو ادا کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، نماز قائم کی جائے، وعدے کو پورا کیا جائے، صبر کیا جائے۔ یہ سارے اعمال جو اللہ کی اطاعت کے لیے ہیں یہ اصل نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں وہی سچے ہیں اور وہی اصل متقی ہیں۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی قتل ہو جائے، جب مدینہ کے اندر ریاست قائم ہو گئی تو وہاں پہ یہ مسئلہ امن و امان کا مسئلہ قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی غریب نے قتل کر دیا تو اس کو تو پورے کا پورا قبیلہ بلکہ سارا خاندان قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی امیر قتل کرتا تھا تو وہ اپنی قوت کی وجہ سے اور اپنے اس حکم کی وجہ سے وہ اس قتل سے بچ جاتا، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم نازل کیا اور قصاص کا نظام نافذ کیا کہ جب کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسی انسان کو جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ قصاص قتل میں قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر مقتول اللہ کے رضا کے لیے کسی کو معاف کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کا حق ہے وہ قتل کا بدلہ قصاص لے یا معاف کر دے۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، آپس میں دوبارہ اس پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت اور معاف کرنے کا آپشن رکھا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی کرتا ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ قصاص کا فائدہ کیا ہے؟ جس معاشرے کے اندر قصاص ہوتا ہے وہاں پہ امن و سکون ہوتا ہے، وہاں پہ برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوتا۔ اب ایک انسان کو پتہ ہے اگر وہ کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کی زندگی بھی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا، تو وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے متعدد بار سوچے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ جو قصاص کا سسٹم نظام نافذ ہوگا، اس کی حدود نافذ ہوں گی تو آپ کی زندگی بچے گی، آپ کی زندگی میں رونقیں ہوں گی، امن و امان ہوگا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، فساد فتنہ فساد نہیں پھیلے گا۔ یا اولي الالباب، پھر اللہ نے فرمایا جو عقل والے ہیں،
जो शौर रखने वाले हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाले हो जाओ। इन आयात के बाद, किसात की आयात के बाद अगली आयात में अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले कौमों पर भी फ़र्ज थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। तो ये रोज़े का हुक्म देकर अल्लाह फरमाते हैं कि मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ों के अंदर, रमज़ान के अंदर ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि इस एक महीने के अंदर इंसान बड़ा अहतमाम करता है नमाज़ों का, मस्जिद में जाने का, तकबीर उला का, फ़र्ज बाजमा नमाज अदा करने का, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, किसी के साथ बुरा नहीं बोलना, बदजुबानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करनी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अल्लाह के लग़वियात में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का मामला करना, इंसान खर्च करता है ज़्यादा, अल्लाह की इबादत में, क़याम में, कुरान पढ़ने में, कुरान का ज़्यादा अहतमाम करता है, तिलावत करता है, हरम में अगर मौका मिलता है उम्रा करता है। तो ये सारे मामलात, ये एक ट्रेनिंग है कि एक महीने में, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए और बाकी जो 11 महीने हैं उसमें भी आप इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। रमज़ान और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान की ये फजीलत, रमज़ान की ये अहमियत असल में कुरान की वजह से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। इसी वजह से ये रमज़ान बहुत अहम है कि इसमें इस कुरान को नाज़िल किया गया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हदायत है लोगों के लिए और इसमें निशानियां हैं, मिनल हुदा वल फुरक़ान। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान के फौरन बाद कुरान के नुज़ूल का जिक्र किया है कि रमज़ान और कुरान का चौले दामन का साथ है। रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कुरान पाक का बहुत ज़्यादा दौर करते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। युदारिसुहुल कुरान, कुरान का मुदारसा किया करते थे। हर रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और उनके साथ मिलकर कुरान का मुदारसा करते हैं सहाबा कराम और सलफ। रमज़ान में सारे अपने दीगर इबादत भी और दीगर मसरूफियात छोड़कर ज़्यादा टाइम कुरान को दिया करते थे। कुरान की तिलावत रमज़ान मुबारक में कसरत से किया करते थे। बाकी अमाल को, बाकी दुनियावी मामलात को बहुत ज़्यादा महदूद कर देते थे। रमज़ान के जिक्र के फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ का जिक्र किया है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे तुम आपसे पूछें, सवाल करें, फ़इन्नी क़रीब, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, जब वो दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, सुनता हूँ, उसको जवाब देता हूँ। तो रमज़ान के फ़ौरन बाद दुआ का जिक्र करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ान में जैसे कुरान की तिलावत कसरत से की जाती है, इसलिए रमज़ान में दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह से कसरत से दुआ करनी चाहिए। दुआ भी एक बहुत अजीम इबादत है। दुआ हुवल इबादा, दुआ असल में इबादत है। अल्लाह से दुआ करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं करते, अल्लाह से नहीं मांगते, अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनता है। अल्लाह ताला ने उनको मुतकब्बिर कहा है। तो रमज़ान में दुआ की कसरत करनी चाहिए, अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। इन सारी आयात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्वत के बारे में फरमाया है कि जब माशरा तश्कील पाता है, एक सोसाइटी बनती है, तो उसमें रिश्वत को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है कि रिश्वत से माशरा में फसाद पैदा होता है। और रमज़ान में जब इंसान अल्लाह के अहकामात पे ज़्यादा अमल करने की कोशिश करता है, नेकियां ज़्यादा करता है, कुरान ज़्यादा पढ़ता है, तो उसके फ़ौरन बाद अल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान और रमज़ान के बाद भी लोगों का नाहक माल खाने से मना किया है। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, लोगों का माल आपस में बिलबातिल नाहक तरीके से नहीं खाओ। तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म, यानी हुक्काम के साथ आप दलालत करते हो, उनको उनसे रिश्वत खाते हो अपने काम निकलवाने के लिए, या अपना लोगों का नाहक माल या नाहक उनका हक जो है ज़ब्त करने के लिए उनसे साज़बात करते हो। तो इस चीज़ को अल्लाह ने हराम कर दिया है, मना कर दिया, वन तुम तालमून, जबकि तुम्हें पता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद के बारे में और चांद का इबादत के औकात के साथ क्या ताल्लुक़ है उसकी वजाहत फरमाई है। जब कुरैश मक्का ने सवाल किया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये अहिल्ला के बारे में,
चांद के बारे में सवाल करते हैं, कुल हिया मवाकीतु लिन्नास वल हज, ये लोगों के लिए औकात के लिए हैं, हज के औकात के लिए हैं, इबादत के औकात के लिए हैं कि चांद देख कर रोज़ा रखते हैं, चांद देख कर रमज़ान का इख्तिताम होता है, चांद देख कर ईद ईद की इब्तिदा होती है, और चांद देख कर हज के दिन हज के महीने का आगाज़ होता है। तो ये सारी इबादत, चांद का इन इबादत के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, चांद के साथ ही ये सारी इबादत जो वो उसके साथ यानी कनेक्टेड है। तो कुल ही मवाकीतु लिन्नास वल हज। और इसके बाद फिर नबी फरमाया वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, असल नेकी ज़ाहिरी अमाल नहीं है, असल नेकी तकवा है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। इन आयात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 190 के अंदर जिहाद का हुक्म दिया है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, अल्लाह के रास्ते में किताल करो, जिहाद करो उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, जिहाद करते हैं। वला तअतदू, ज़्यादती नहीं करो। तो ज़्यादती का मतलब है बच्चों को कत्ल नहीं करो, औरतों को कत्ल नहीं करो, और जो नहीं लड़ते अमन पसंद जो उनके लोग आप लड़ते नहीं उनके साथ लड़ाई नहीं करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक ज़्यादती करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ने हमेशा ज़्यादती और एतदा से मना किया है। तो जिहाद कब तक करना है? वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, उस वक्त तक लड़ाई करो उनसे, उन वक्त तक जिहाद करो जब तक फितना ख़त्म ना हो जाए। फितना क्या है? कुफर और शिरक फितना है, यानी इस दुनिया से कुफर और शिरक ख़त्म हो जाए। वयकून अद्दीन लिल्लाह, और अल्लाह का दीन गालिब आ जाए इस दुनिया के ऊपर, अल्लाह के अहकामात नाफिज हो जाए। फ़इन इंतहू फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, और जब ये फितना ख़त्म हो जाए और सब लोग ईमान ले आए तो उसके बाद उनसे लड़ाई बंद हो जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 216 के अंदर जिहाद के हवाले से बयान किया है कि ज़ाती पसंद और नापसंद से शरीयत का क्या ताल्लुक है। शरीयत में जो शरीयत के अहकाम हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते कि जो चीज़ पसंद है उस पर अमल कर लिया और जो चीज़ पसंद नहीं है उसको छोड़ दिया। जैसा कि अहले किताब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पारे में जिक्र किया है, तो जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है उसको ले लेते हैं और जो पसंद नहीं है उसको वो छोड़ देते हैं। तो ये अहले किताब का और बनी इसराइल का वतीरा है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन पे अमल करते हैं, दीन पे पूरा पूरा अमल नहीं करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुल लकुम, के आप पर किताल और जिहाद फ़र्ज किया गया, अल्लाह को आपको पसंद नहीं है। व असा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कोई चीज़ आपको नापसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो अल्लाह को पता है व असा अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम, कोई चीज़ आप पसंद करते हो लेकिन वो आपके लिए नुकसान शर हो, नुकसान दे हो, मुफीद ना हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, ये तो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। तो इसलिए अपनी मर्जी से शरीयत पे अमल नहीं करो, बल्कि जो अल्लाह ने अहकामात जैसे नाज़िल किए हैं उनको माहक हो वैसे ही उन पर अमल करो। इसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया है। वअन्फिकू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकति व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जिहाद का हुक्म देने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। को बिअयदीकुम इला तहलुका, तो अपने हाथों को अपने खुद ही यानी कि तबाही की तरफ ना लेके जाओ। मकसद ये है कि ना तो अपने हाथ को रोक कर, जिहाद से रोक कर या इन्फाक फिसबिल्लाह से रोक कर अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, और ना ही हद से तजावज़ करके व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेकी करो, अल्लाह ताला नेकी करने वाले को पसंद करते हैं। तो ये सूरत बकरा हम देख रहे हैं दूसरे पारे में बहुत ज़्यादा अहकामात हैं। तो अभी अल्लाह ताला हज और उम्रे का हुक्म दे रहे हैं, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि हज और उम्रा अदा करो अल्लाह के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई भी इबादत वो अल्लाह के लिए है, जो अल्लाह के अलावा किसी के लिए कोई काम किया जाता है वो शिरक कहलाता है। तो कोई भी काम, कोई भी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए अदा करो। हज और उम्रे के बाद अल्लाह ताला ने हज के अहकाम बयान किए हैं आयत नंबर 197 के अंदर। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने वो मालूम है, अल्लाह ताला ने हज के महीने के बारे में बताया है। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फसूक वला जिदाल फिल हज, तो हज के महीने कौन से हैं? शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा। तो ये महीने हैं जिनमें हज का इरादा किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने हज के अहकामात के साथ हज के बारे में बताया कि हज कब उसका इरादा करना है, कब उसकी नियत करनी है।
उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस्लाम एक मुकम्मल सिस्टम है, मुकम्मल निज़ाम का नाम है, ये निज़ाम हयात है। इसके अंदर ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जिस पहलू का जिसका दिल चिया जो चीज़ पसंद है उस पर अमल कर लिया और जो चीज़ नापसंद है उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे को पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के खुतवात के पीछे मत चलो, शैतान के कदमों के पीछे यानी शैतान की बात मत मानो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है। अल्लाह के इत्तिबा करो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो। अपनी मर्जी से इस्लाम के बाद अहकामात को मानना और बाद को छोड़ देना ये मोमिन का वतीरा नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस्लाम के लिए तकलीफ बर्दाश्त, जब इस्लाम कबूल करेंगे, जब अल्लाह की इत्तिबा करेंगे, जब अल्लाह के शरीयत की दावत देंगे, तो उसके मुकाबले में आपको बहुत से तकालीफ का सामना करना पड़ेगा, मसाइब आएंगे, मुश्किलात आएंगी। तो अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तो जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए सारे मसाइब बर्दाश्त करना पड़ेंगे कि तुमने ये समझ लिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जो हालांकि तुमसे पहले जो लोग थे उनको मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू, उनको बहुत सारे मसाइब आए, बहुत परेशानियां आई, तंगदस्ती आई, उनको हला कर रख दिया क्या। हत्ता के यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू, रसूल और मोमिनों ने ये कहा कि बता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर, आयत नंबर 219 के अंदर हलाल और हराम का असूल बयान किया है कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को हलाल और किसको हराम करार दिया है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, खमर और मैसिर, खमर कहते हैं शराब को और मैसिर जुए को। तो जुआ और शराब इनके बारे में जब सवाल किया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन, इसमें बहुत ज़्यादा गुनाह है, नुकसान है इसमें। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए फ़ायदा भी है, इसमें लोगों को फ़ायदा भी होता है। लेकिन इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, ये असूल है जिसका गुनाह, जिसका नुकसान उसके नफ़े से ज़्यादा हो जाए, जिसका मकसद उसके मसलहत से ज़्यादा हो जाए, वो चीज़ अल्लाह ने हराम की है। वयसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, तो यहाँ तक ये हमने इसके बाद भी अहकाम हैं, इसके बाद माशत के कुछ अहकाम हैं जिनको बहुत ज़्यादा तफसील से हमने डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ नुकात मैंने मेंशन किया है जो कि तकरीबन बयान हो चुके हैं। सबसे पहले शुरू में हमने पढ़ा 143 आयत में उम्मत वसत बनाया अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह फरमाता है कि यहूद अल्लाह के रसूल को पहचानते हैं। उसके बाद तहवील किबला के बारे में फवल्लि वजहका शतर अल मस्जिद अल हराम, और उसके बाद शुहदा का मरतबा बयान किया 154 के अंदर, वो जिंदा हैं उनको मुर्दा मत कहें। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज़मीन और आसमान की पैदाइश और ये सारी कायनात अल्लाह की निशानी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 159 के अंदर अहकाम शरीयत को छुपाने वाले का अंजाम बयान किया है कि उनके ऊपर अल्लाह की और लानत करने वालों की लानत है। और मोमिनों की सिफत बयान की कि वो अल्लाह से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया है। और उसके बाद क़िसास के अहकाम जो भी हम पढ़ चुके हैं उसके अहकाम बयान किए हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों के अहकाम बयान किए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। फिर अल्लाह ताला ने फ़ौरन बाद दुआ की कबूलियत के बारे में फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे दुआ करें, मैं दुआ कबूल करता हूँ, आप मेरे यानी कि इत्तिबा करें और मुझ पर ईमान लेकर आए। और रिश्वत खोरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है। और 189 के अंदर नेकी का तस्वर दिया, वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, असल नेकी है तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह से डरना, तकवा अख्तियार करना, ये नेकी है। फिर अहकाम जिहाद हैं। उसके बाद अहकाम अनफाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के सदक़े के अहकामात हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज के अहकामात बयान किए हैं। वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्लाम पर मुकम्मल अमल करो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। फिर जिहाद को, कि जिहाद और क़िताल, इसके हवाले से अल्लाह ने फरमाया कि ज़ाती पसंद नापसंद और का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जो अल्लाह हुक्म देते हैं वो आपको पसंद हो या नापसंद हो उस पर अमल करो, उसी में आपके लिए फ़ायदा है। हलाल और हराम का ये असूल है कि इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, यकीनन उसका नफ़ा जो है, उसका गुनाह या नुकसान उसके नफ़े से ज़्यादा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने खानगी मसाइल हैं उनको बयान किया है। उनको डिटेल से मैंने जिक्र नहीं किया, या उनकी छोटी समरी है।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، نکاح کی بنیاد کیا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح 4 چیزوں پر کیا جاتا ہے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، جاہ و جلال، دولت اور حسن کی بنیاد پر۔ تو آپ ایمان کو بنیاد بنائیں۔ تو ولا تنکحوا المشرکات، اللہ نے فرمایا مشرکوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمننا، جب تک وہ ایمان نہ لے کر آ جائیں۔ نہ مشرک عورت سے نکاح کریں جب تک وہ مومن نہ ہو جائے، اور نہ ہی مومن مرد کسی مومن عورت کسی مشرک مرد سے نکاح کرے جب تک وہ ایمان نہ لے کر آئے۔ تو نکاح کی بنیاد ایمان ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان کے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین، وہ لوگ آپ کو اللہ کے نافرمانی اور گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت کی دعوت دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ تو نکاح کی بنیاد ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی طرح کے دوسرے مسائل کہ جب بیوی سے ناراضگی ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ کا ٹائم، 4 مہینے کا ٹائم، 4 مہینے تک آپ ناراض رہ سکتے ہیں۔ 4 ماہ کے اندر یا تو ان سے صلح کر لیں یا طلاق دے کے اسے اسی طرح کے دوسرے مسائل کہ جب بیوی سے ناراضگی ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ کا ٹائم، 4 مہینے کا ٹائم، 4 مہینے تک آپ ناراض رہ سکتے ہیں۔ 4 ماہ کے اندر یا تو ان سے صلح کر لیں یا طلاق دے کے اسے احسن طریقے سے رخصت کریں۔ تو اپنی بیوی کو زیادہ مدت تک بلا وجہ لٹکانا، خاص طور پہ جو لوگ غیر معینہ مدت تک اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں ان کو لٹکا دیتے، نہ طلاق دیتے ہیں اور نہ ان سے صلح کرتے ہیں، نہ ان کو اپناتے ہیں، ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، تو ان کی اللہ نفی کی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ 4 مہینے کے بعد اگر وہ نہیں کرتا تو قاضی اس کے یعنی کہ ان کے درمیان معاملے کو حل کروائے گا طلاق کے ذریعے یا صلح کے ذریعے۔ اس کے بعد طلاق کے احکام ہیں، ناظم الطلاق، اللہ رب العزت نے طلاق کے احکام بیان کیے آیت نمبر 237 کے اندر۔ 238 کے اندر بہت اہم حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا، اول وقت میں اس کے وقت پر جو اس کا وقت مقرر ہے اس پہ نماز کو ادا کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا، جیسے اذان ہو جیسے ٹائم شروع فوراً نماز کی ادائیگی کرنا، اس کو اچھے طریقے سے صحیح رکوع کرنا، صحیح قیام کرنا، اس کے جتنے ارکان ہیں سب کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، ساری نماز میں اللہ کی طرف توجہ کرنا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا۔ تو یہ ہے حفاظت، ان کو وقت پہ ادا کرنا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی جس کو فجر یا عصر کی نماز کہا گیا ہے، ان کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے اینڈ پہ جب یہ سورت کے آخری 2 پیج کے اوپر سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد جہاد کے باغیوں کے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ جہاد سے دوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، فقال لهم موتوا ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اور ایک طالوت کا قصہ ہے، قد بعث لکم طالوت ملکا۔ تو یہ دونوں قصے ابھی ہم نے آج بیان نہیں کیا، انشاءاللہ نیکسٹ 3 پارے میں یہاں سے شروع کریں گے، اور یہ دونوں قصے جو جہاد کے باغیوں والا قصہ ہے اور طالوت کا قصہ جو ہے، طالوت اور جالوت کا، اس قصے کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس قصے میں کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو اس آیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس پارے کو ختم کیا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو اللہ نے آپ پر تلاوت کی ہیں۔ سارے اہل جو پچھلے لوگ تھے بنی اسرائیل ان کے بھی قصے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ جو سچی ہیں، جو یہ واقعہ قصے بیان کرتے ہیں وہ حق نہیں ہے، حق وہ ہے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، جو آپ نے اللہ نے تلاوت کر کے آپ کو بتایا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ نبیوں میں سے ہیں، بھیجے گئے مرسلین میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اور جو بھی سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند منٹ باقی ہیں، کسی کا کوئی کوسچن ہو آج کے لیکچر کے بارے میں یا پچھلے پارے کے بارے میں